today? I hope you are fine, and before start our lesson today, let's pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our material today is cause and effect. Let's take it on. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cause and effect atau yang sering disebut juga dengan sebab dan akibat. Sebelum itu, marilah kita buka buku bahasa Inggris wajib halaman 24. Mengenai kompetensi dasar cause and effect itu ada pada poin 3.7, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, sebelum itu kita perlu memperhatikan unsur kebahasaan because of, due to, thanks to. Setelah itu, pada poin 4.7, menyusun teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Definition cause and effect. The sentence of cause and effect is a sentence that used to show a situation cause other action happen. Cause is a reason that something happen or why something happen. The recognize the cause is a text. You can ask by yourself, why did this happen? The answer is cause an action. And the next, effect or result is the consequence of an action or what happened. To recognize the effect in a text, you can ask by yourself, what happened? Sentence component are linking word, clause or dependent clause, and independent clause. In English, we use several different words to show cause and effect. Kalimat sebab akibat itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan lain. Cause atau penyebab adalah alasan sesuatu terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, di sini itu kita harus mengenali penyebab dalam suatu teks. Dan kamu itu dapat bertanya kepada diri kamu sendiri, mengapa ini bisa terjadi? Dan jawabannya itu adalah penyebab atau suatu tindakan. Dan selanjutnya yaitu efek atau akibat, adalah akibat dari suatu tindakan atau apa yang terjadi. Untuk mengatur ulang efek atau akibat dalam suatu teks, kamu itu dapat menanyakan kepada diri kamu sendiri, apa yang terjadi? Nah, komponen kalimat yang menghubungkan klausa itu ada dua, yaitu dependent and independent. Di sini, di dalam bahasa Inggris, kita menggunakan beberapa kalimat yang berbeda untuk menunjukkan sebab dan akibat. There are some words we use in cause and effect. The first, for, because, as, since, therefore, hence, as a result, consequently, due to, because of, as a result of. Kata-kata ini adalah kata yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat. For atau untuk, because karena, as, since, therefore, and etc. Kamu bisa menghafalkannya atau mempelajarinya. Selanjutnya yaitu procedural cause and effect. Due to, because of, owing to, and thanks to are followed by a noun. Due to, because of, owing to, thanks to,
plus noun. Jadi kamu bisa menggunakan kata due to, because of, owing to, thanks to itu diikuti dengan menggunakan kata benda. And the next, because, since, as, for are followed by verb. Jadi kalimat because, since, as a result of bisa diikuti dengan menggunakan subjek plus verb atau yang sering disebut juga sebagai kata kerja. The next example of cause and effect. Number 1. Owing to her hard working intelligence, we won the trophy. Karena intelijen pekerja kerasnya, kami memenangkan trofi atau piala. Jadi, di sini itu sebabnya kami itu bekerja keras dan sebagai akibatnya kami memenangkan trofi atau piala. Next, number 2. Thanks to Rana and Sinta, effective planning, the event went well. Perencanaan efektif Rama dan Sinta, acara berjalan dengan baik. Sebabnya yaitu Sinta dan Rama itu melakukan perencanaan secara efektif dan sebagai akibatnya acara itu menjadi berjalan dengan baik. Number 3. Because of his hard work, she managed to get the best student award. Karena kerja kerasnya, dia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik. Number 4. I have stomachache because I ate too much food. Saya mengalami sakit perut karena saya kebanyakan makan. Number 5. There was a lot of homework and tests. As a result, most of us students were unhappy and couldn't go anywhere during weekend. Terlalu banyak tugas dan tes. As a result, most of the students. Jadi, kebanyakan dari siswa tidak dapat bahagia dan mereka itu tidak bisa pergi kemana-mana selama weekend. Di sini kamu bisa mengerti di mana hubungan sebab dan akibatnya. Kalian bisa mempelajarinya. Next, signal word. When we talk about cause, we use the following signal word because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, create by, contribute to, lead to, due to, for this reason, unless. Jadi, ketika kita berbicara tentang sebab, kita bisa menggunakan kalimat itu. Because, the reason for, an account of, bring about, and etc. Dan, when we'll talk about effect resulting from a certain cause, we use the following signal word. As a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, and in order to. Jadi, ketika kita berbicara tentang efek dari sebuah kalimat, kita bisa menggunakan kalimat tersebut. As a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, and etc. Next is the example. First, people lost their jobs because the machines took the over. Di sini itu sebagai cause-nya adalah the machines took the over. Effect-nya yaitu people lost their job. And signal word atau kalimat sebab akibatnya yaitu because. And the second, the road will be closed today due to an annual festival. Sebagai cause-nya, the road will be closed today. The effect,
an annual festival, and the signal word tutu. The third, Nia is a great swimmer because of the many hours she spent practicing. As a cause, the many hours she spent practicing, and the effect, great swimmer. The signal word is because of. Next, cause and effect rules. Yang pertama diikuti oleh kata benda or noun, word phrase, verb ing, because of. He failed the test because of his bad study habit. Dia gagal ujian karena kebiasaan belajarnya yang buruk. Yang kedua, diikuti oleh kata kerja, clause, subject plus verb. Because he failed the test because he did not study well. Dia gagal ujian karena dia tidak belajar dengan giat. The next example, due to John's laziness, he did not pass the English test. Karena kemalasan John, dia tidak lulus ujian bahasa Inggris. Due to in the fact that John is lazy, he did not pass the English test. Karena John malas, dia tidak lulus ujian bahasa Inggris. Okay, that's all material today. If you're any question, you can ask me. Jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya kepada saya. Please be active and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.